Assalamu alaikum, welcome to SYL Latte Chattin. This is the 7th episode, and quite a few things we had to tweak. And on this episode, you can see we all got individual mic. We just I had one mic. I had two mic. We just got another mic, which was a headache to get. And camera angles, we got a couple of things going. So let's hope it all works out on our favor and this episode goes good. Inan. Assalamu alaikum. How's it going? Everything's alright. You're doing okay, you know? Everything's good? Fine, yeah. Lockdown's going good? Everything. That's alright. Rayhan? Yeah, nothing much as always, just chilling in lockdown. Had college today and this week. Yaqub, fire it up. Yeah, assalamu alaikum. Yeah, I'm all good. Today I did sixth form presentation evening. Saw a virtual open evening actually. So we all had to hop on a Zoom call. Oh, like 500 people. That's nice. That's nice. Yeah. Now. Was it? Yeah. Yeah, go on. Carry on. No, I'm saying it was a bit of a shambles because half the people don't know how to use Zoom. So half of them had their mics on. They're talking. It was so funny. The whole time. So Zoom's fraud, isn't it, man? People are asking questions even though no one can respond. Right. Okay. So there's few things. Obviously, I had a comment from one of my friend who watches my podcast, and he didn't make a comment on the actual comment. He's actually sent me a message on WhatsApp saying he's got one complaint that we do talk over each other a lot. Now, understandable that, because of Yaqub being on a video call, on an audio call, and it's coming through our headphone and we're hearing him. Sometimes we do actually talk over, but we just have to watch out because I want our audience to know, do you get it? Yeah. How it is. Obviously, we're a bunch of group that we like, chatting, so obviously most of the time we talk over each other, so we're going to try to restrict it as much as possible so it's nice and because obviously people listens podcast on the go, innit? So video is the second option. The main priority is the audio, so we have to make sure the audio quality stays good. Another thing, we gained one subscriber that I know of, and this subscriber is a big shout out to my Khalisadar boy Wasim Chaudhary. So where's Yasser then? Forget about Yasir. My sister subscribed. Thumbs up. Made us 100 subscribers. Big shout out for her. Triple digit. I'll tell you the story how we got to triple digits. I got my friend to subscribe yesterday. I was the one that brought it to 100. Shout out to my boy Hamza. That's it. That's good. You didn't get any subscribers, so you stay shut. And another news, Yaqub. I had a very interesting phone call today from your mom saying, I need to sort you a tutor for your math. And who did I sort out? I got my Khalata boy Wasim Chaudhary as his tutor for the maths. Well, that's it. You sorted it. You sorted it out. She done me good. I said to her what you told me. What did you say? If it wasn't for her, you wouldn't get. If it wasn't for her, I don't think I would have got the grades in math I got. So give a shout out. It's not only Yaqub, it's my two sisters as well. Yeah. So that's I really appreciate because it's family for comes in hand, and she's really good, and she's young. She's in university. When you get a good grade, inshallah, Yaqub, you gotta thank. Yeah, and she's in university as well. So obviously, through her busy schedule, she's gonna make time for Yaqub. So which is really good. Sorry. Now, exciting part of this podcast, we have a tier going today, and it's about Bangladeshi food. Okay, now me and Yaqub made the food list. Before we talk about this food list, is pure in Silati words, because we're Silati, we only talk Silati, so this is how it is, and it doesn't have any, what do you call, other things. Do you get it? No English, no Benglish, no nothing. No nothing. So, right, let's talk about exciting stuff of Tyson fights coming out.
Yeah. since fight. But we got news that no knockouts allowed. You're bringing This in is the piss Wow. take. you're That bringing is- in the knockout king, the best knockout king in history, And and you're saying to him, "Don't knock." That's like pretty much saying to him, "Don't box." So Apparently, if anyone gets a cut on them, The they bout stops. just immediately So stop the I whole fight. said all it is. What I can think of this fight is a handicap match. Literally, it's Yeah. just a Handicap sparring is- match. It's The best Paralympics. A boxers. sparring match that you have to pay for. So they might as well get the headgear on. Crazy. Yeah. They weren't headgear. Yeah, they got everything on. Might as well just Obviously, body armor as well. when while they're the at it. it's this weekend, isn't it? Yeah. Yeah. This Saturday. weekend, Saturday. Want to watch the fight, Jake Paul's but fighting as well. Isn't I've lost the thingy, the desire to watch this fight because there's no knockdown. No, but the You thing want is, the yeah. greatest. You just want either way to be because it's a 6-round fight. It's not a full-on fight, is it? You want them So- going pound for pound after No, but the thing 20 is, odd yeah, years. yeah, I know it says no knockout, yeah. But if he knocks him out, what they're gonna do? stop the fight. It doesn't count. If they knock him, if he knocks him out, he knocks him out. Well, We wait for Saturday. It's, We wait for it's just Saturday. not gonna be. It's just not gonna be count as a knockdown. I believe. No, It's but just I said gonna not be- knocked down. What if he knocks him out? Knocks out. No, doesn't count. Knockout But doesn't if he count. knocks him out, what happens? He's gonna be out. They just gonna stop the whole fight, disqualify. They're gonna actually call it a draw, most likely. Anyway, So that's a Mike Tyson fight. We'll see what happens. But another big event. Diego Maradona has passed away at the age of Oh, 60. yeah. Let's talk about this. GOAT in the sport. the GOAT. Life. Yeah, surprisingly, I didn't get to know until we started the podcast Was it- setup, was and it then today? Inan goes, Today. we got Sad, something you know. to talk about. I go, what's that? And it goes, Maradona passed away. Like, we know, and actually I didn't know, so it's a bit surprising to know. What was the cause? Was it natural? I don't know. He had. I think surgery he got for his cardiac brain arrest or something. or A didn't couple he? year ago, 2018, innit? Or something like that. No, he had it like a month ago recently, or like Oh, a a month couple of weeks ago. The He had thing is, surgery and he was successful though as well. I The don't thing know what is, as just a general spectator type, where I stand with Maradona, obviously it's a big loss to a football universe. Do you get it? Yeah. But was I a particular fan of him? Because he was from an era that I wasn't watching. Obviously, he retired before we was born. I mean, he did So, damage England's team a lot. Growing up watching just general football, and then you know the legend. Obviously, at that time, whatever the TV showed, that's what we seen. So TV wasn't showing much on, other retired players as much. Do you get it? So we didn't get to know. Skip forward to YouTube era. That's where clips and everything you guys can got see. highlights and But all that stuff. how many football, how many sport channel actually shows it on like broadcasting? They don't show much. Do you get it? Because of the, YouTube, and it was only World Cup. Back in the days, Yeah. like what the World Cups. So yeah, I think it's more heartfelt for the generation before myself because those guys was actually watching him playing the World Cups and stuff like that. Do you get it? Yeah. But for us, obviously, it was Even natural though, isn't it? Because as in like, Yeah, but arguably just- greatest just of all imagine- time. just imagine Yeah. someone from this era passes away. It hurts us like Yeah. we are part of him. You know what I'm saying? Like Kobe Bryant when he passed away. Do you get it? It was a big hit for us. Do you get it? Chadwick Boseman as well. Yeah, things like This that. year, So man, it's just boxers, happening. He's to the stuff. old generation's Messi, innit? So Yeah. exactly. same way we would react. Yeah, so it's a great loss for the thingy, but I hope everyone remembers him correctly and give his due respect. What else are you going to say? Enough of this sad, emotional part. Let's crack in. So, what we're talking about, other than obviously tears going to come out a bit later on. What exciting things? Jakob. Did you guys hear about Okay, let's the hear it. Mayweather and Logan Paul? Now these guys actually on it. You know what? What's At this going point, on? Mayweather's just going to do anything for money. Anything for money. I will lose respect for him if he actually fights him. Okay, can I just put my input? Yeah. Obviously, all four of us, we know we love boxing and we feed on boxing, we Yep. binge on boxing.
respected always Mayweather as a tactical fighter, but not as Human their being. fighter. Because why? I always had the reason. I don't want to bring it out because What obviously, reason? Oh, yeah, him as a person. no, chicken out sort of fighter. You know, is it? Chicken Well, with what? no, but what? His a enemies call him defensive chicken fighter. fighter. Yeah, defensive fighter because we. It's technical fighter. Listen, That's what you call I've it. grew up watching boxers that are offensive. They just gonna go for the knockout. They will attack. They on Tyson, Roy Jones, both of them. these kind of fighters. Roy Jones was as I said, technical fighter. It's though. crazy. I always talk about Naseem Hamed. You get it in lightweights. He was a fighter that would bring the thingy. What would you not But- say? but Would the you not thing say is- Naseem Hamid ducked fighters? Naseem Hamed was a front foot fighter, but he ducked because he had the skill to duck. Do you get it? Because he was so agile. Talking about like as in he didn't fight but people. what I'm saying, okay, respect because he is the You can't king not respect of, him. He's king of 50 and king 0. of boxing. He's If 50 you and 0, can't not respect. the best 10 boxers in the world, all time, you have to have Mayweather's name. I think It's- he's the greatest of all time. Yeah, that's what. Not a great. Come Can't be on. the number one. No. Come You're not You're disrespecting. tripping. You're tripping. This Uh, generation is Disrespecting the who? goat. Who's there to No. disrespect? There's others. There's hundreds before him. Hundreds. But that was let's- hundreds Wait, of- okay, let me ask but one thing. Do you think Mike Tyson's Mike Tyson is a greater fighter than Mayweather? Mike Tyson is. You know what I have always said? I don't even think Mike Tyson is listen. top 5 heavyweight. Listen, if it wasn't You're for crazy. Muhammad Ali, being there, the Mike Tyson name would have been the Muhammad Ali. Yeah, I agree with that. So let's not compare Personally, Mayweather. my Mayweather ranking- is a mediocre, boxer who held his record but not dominating in the big scene. He's done it for Dominating. money. Listen, he's He done it for is money. the scene. Mayweather has created the scene. What? Why he created the scene? It's all this. If it wasn't for money, you tell me when the boxers said they had 40 fight in a year, they had 200 fight in a year, they fought every week, 52 weeks they fought. Where is these? There's no Mayweather name. Fighting every year once. Because why? Because there's 100 million. There's 120 million. These are tactical boxers. Let's not go in there. But compare this on when it comes to what you said, Logan Paul fight and thingy. If he takes this fight, whatever respect that he had that I still give him Is gone. is gone. It's gone. Yeah. Who I'll say is Logan Paul? He's just no one. Do you know He what? How lost to does he KSI. He lost to KSI. The one Who professional is fight he had. KSI even? He lost. Listen. How Look can at- you say that? listen. Who is KSI As even? a boxer, he's There's Exactly. nothing. No, What, as in a boxing, YouTuber? in boxing, Yeah. who is KSI? Listen. And the fact that he lost to him. YouTuber Exactly. for all life. Do you get it? That's different. You trying to say I'm gonna put a pair of gloves on Ronaldo and Messi and gonna say go and fight someone for one round Fucking and whatever one match. Do you get it? Against Wayne Rooney or something, and the next minute both become a boxer. Are you literally having a I'll tell you one thing. Mental Wayne break- Rooney would spark him out. Wayne no, Rooney's a what I'm different saying, breed. what Ball I'm- Rooney. Imagine him and Indiana Skinhead Rooney in the room. all I'm trying to say, they are not boxers. They are gimmicks. Do you get Yeah, I get it? you. That you know what? There's no discrimination. What was that fight? That little fight, that little man. or Little whatever. man. It's a disgrace to the boxing. Backstory: Mambaya gets angry when you talk about Liquorman's fight. The day it happened, I said there was a big don't fight. have I showed him. Listen, I do not discriminate. But how can someone call? You know what? Listen. That was his Do reaction. you know how many belts, how many weight class in boxing there is? Yeah, WBC, they're bringing out too many belts. No. Too many I'm belts. talking about the weight classes. Yeah, Bantam, super bantam, super weight, Featherweight. featherweight, super featherweights and stuff. Every single one of them, they been having amateur fights after amateur fights, 50, 100 amateur fight, and then coming to professional fight and still can't make it. Do you get it? And you trying to tell me just going on a mic, and just go in the front of a camera, YouTube, and then you're going to think you're a boxer. I don't know. As I said, Liquor Man I don't have nothing against him, but people that are supporting him in that thingy, they just taking it too far. So this is where I stand. I stand where boxing. How do you mean? So or whoever football. supports Listen, Liquorman?
you trying to tell me any sports person did not play any other sports? Of course they did. Yeah. A snooker player played fucking football or cricket. But that doesn't mean just going for the one match. You get it? What's that football thing they used to do? I don't watch anymore. That celebrity thing that they used to do. Soccer Aid, is it? Yeah. They used to Soccer do Aid. Sky One. Yeah, Sky One. Yeah. So does that make Gordon Ramsay played once? Is it? Yeah. One of them. Does that make a Gordon Ramsay a football player and that he should go and play for someone? Boris Johnson played one time. But that wasn't a professional match, though, was it? Yeah, when it's a charity match. So that doesn't class him as a football player, does it? No, but then again, by What definition I'm trying of to the word, say, so Logan Paul, don't class him as a boxer. You cannot put. I don't think he classes himself as a boxer. Wait, what I'm trying to say, when you're gonna put it on Wikipedia, what are they thinking for? You put producer or let's say something, and they say But it's actor. YouTuber / boxer. That's what they have. The boxer should not even come because he is not a boxer. That's all I'm trying to say. He is a YouTuber. well, So by had a boxing definition fight. of So the you're word, trying to tell me, so why doesn't Gordon Ramsay or people who played the TV presenters and whatever BBC guys played for the aid, whatever, you get it? They didn't get paid for it. Sorry, what's his name? That comedian who played as well, McIntyre or someone, I can't remember. Michael McIntyre. McIntyre, I think so. He Daniel played on- Mack. Daniel Mack. or something. Someone, Daniel Mack, sorry. So why doesn't Daniel Mack put on Wikipedia saying this comedian and everything and a box on the side? It doesn't make sense. Sorry, footballer. They did it for charity. When you bring money into it, that's when you become. You're getting paid to do this thing. It's your job. The difference is that You're- this if football you're getting match a pay- is a professional Listen, football match. all I'm trying to say. The fight Logan Paul had all was a I'm trying to professional say- fight. All I'm trying to say, you tell me this. If it wasn't for money, you get this Logan Paul in a ring. You get this little man in a ring. See if any of them gonna even turn up wearing the gloves, let alone coming in the ring. It's Well, for they are their going to money. get publicity It's for the backlash money. if they don't turn up. So that's big what- publicity backlash. So that's what I'm saying. So don't class them as a boxer. Keep them as celebrity how they are. I respect KSI. Talk about anyone. Keep them in that bag. You get it? They are celebrity. They are. Doesn't matter you like it or not like You it. do can't- realise that the guy Jake Paul's fighting, Nate Robinson, is a basketball player. No, he's a football Listen, player, isn't he? Yeah, Basketball he's player. a basketball player. Nate Oh, Robinson, basketball. Listen. basketball player. These clips being on YouTube, these back and forth, they've been going for years with Logan Paul's and all this. Do you get it? If you can find, I've watched a 10-second clip of any of them, other than you guys literally forced me to watch like 10 seconds of Liquorman fight, I would not even give them that view. He was getting That's how annoyed it when I is. was trying to put it on. I would not give them the view. Because what? Giving them the view is making them for that money. What's the problem though? To be fair for You them, want- it wasn't like, oh, it's a boxing fight. Come watch this boxing fight. It's like, Why come you watch this class it as a boxing entertaining fight? event. It's like having, what did I say about Little Man fight? It's just be straightforward and say Paralympic boxing. And I'm he not being says he doesn't discriminating. discriminate. Is why? No, Yes, I am discriminating. On what sense? If you're gonna call, so what you're trying to say is that not a disability or not? Is that not a I'm disability? not going to comment on that. Yeah, it is. He knows. Yeah. Why are you calling it knows. disabled? No. What? Everyone No, knows. let's call him Little Man. Does he have a disability? Of course he is. But what I'm trying to say, He's lesser able. That's what I would. lesser describe able it. class. There's no They're lesser physically able when incapable. you're gonna sign on the benefit. It says you're disabled or you're working, or you have that. You trying to tell me I'm not discriminating? I'm saying the fact needs to be stated. That's what I'm saying. Yeah. You tell me. I do shelf filling, yeah, job. Yeah. Can you get Liquor Man to do that job? Yo. No. I'm just like, can you do it? Put Liquor What Man on he's the gonna say? spot. So what he's gonna say? So let's say benefit office, example, doesn't matter. Job center. Okay. You say I'm out of job. They say over the phone, Mr. Liquorman, we found a job for you to do shelving. Okay, what he's gonna say? What he's gonna reply? Why I can't do that job? Thank you very much.
No, but Inan you can't are do that. not give him a given London. the that job either. ability of Someone like 100 Faisal. other people. So I'm not discriminating. The fact is there. So what you trying to say? The Olympic that they had, the world class Paralympic they had, was they discriminating when they said you have a wheelchair, whatever the race, the long race and everything? It's the fact. They are soldiers of this country. How can you discriminate them? There's no way you can do that. But this is the fact. You're disabled. But shout out to Paralympics. So. The What I'm Paralympics trying to got say, shift. You so don't just even watch put- Paralympics. that's what I'm I watch saying. all the Shut Olympics. up. I'm just so waiting that's for what it I'm to come saying. out. Just put a boxing category saying Paralympic boxing, para boxing. I don't think it's that deep, to be honest. It is. Yeah, I don't think it's that deep. It I was think just- it's just an for event. me, it was innit? an entertaining event. I wanted to Exactly. watch it. I wanted to see It's what only happens. happening. Do you know why? Because of all these media. You trying to tell there's so many boxers that they are today, okay, that wouldn't even get a chance to go anywhere near a ring 20 years ago, 30 years ago. They But wouldn't to even be stand honest, a chance. These days, everything is controlled by the house phones. Can Line someone boxing. cancel it? We just have to. Someone have to just go I on will cancel it. press. Go on, Rayhan, do the job. Yeah, so we just carry Intermission. on. Sorry for the disruption, but I thought did the this house one- phone we did this was one take, so- disconnected. Just take the battery off, or just take the phone line off from the back of the thingy. From the thingy. Shout out 'Cause- Wasima again. Yeah, it's just gonna be someone that's calling for mom. Obviously, most likely mom. I know, but it was. I won't stick that name. Yeah. So anyway, let's carry on with other stuff. We're coming up to Yeah, like I 20. was gonna say though, but everything is controlled by social media these days. Nothing is controlled by politics. 100%. Yeah, but It's you about can't popularity, change- isn't it? Well, you can't. What I'm saying, you can't change a dimension of something that's been there for hundreds of years. That's what you need to get used to though, because everything's I gonna disagree. get controlled by social media. You're gonna need to get used to that. At the end of the day, things are going to change, aren't they? So Things are in the changing. You can't. There's a category of everything. Do you get it? There's a category for everything, and there's a thingy. So doesn't matter how good snooker I play, I can't just suddenly go and put my name down to play for the world championship, can I? It has to be a process you have to go through, and then you become a snooker player. You put your name into that category, and then you become. You play for you play cricket anywhere and in the fields, and you can't just go and say, you know what, I'm gonna play for England in the next World Cup. You No. think if you didn't You have play the for accent- you play for country club. From country club, do you get it? They select the you. conference and stuff like that. Yeah, it goes. So you can't just wear the glove and come and say you're a boxer. That's all I'm saying. What's your opinion on this, Jakub? Yes, Jakub. That was a good answer. Yeah, sorry. What did you say, Mama? What's Yeah. your opinion on it? Oh, my opinion is that I get the Paralympic point, but it's the fact that they're boxing in a professional fight. If it was a charity fight or anything else, then I'd understand. I think, That wasn't I a think professional same fight, way- though, was it? Same way Nickelman's you're saying fight. about Daniel Mack. He played in a charity match and he wasn't paid, and it wasn't a professional game. It's a I think friendly you're match. 10 minutes Yeah. behind on the So subject. does he Whereas- class himself No. as a boxer? Where was he for the past? Well, he doesn't class himself as a footballer because it wasn't a professional fight. Whereas Logan Paul has fought in a professional fight. He has a professional That's the point I boxing was making. record Or- of 0-0. No. He has a record. But all I'm trying to Zero, say, I know. He wants to fight. all I'm trying to say, if it wasn't, just give me this. If it wasn't for his name, would he be able to show me one No, no, fighter no, no, no. without not- amateur fights record became a professional fighter and they took him on? No. Logan Paul isn't a boxer. But I'm saying because he has had a professional fight, Why did he have the professional fight? because of his he name. had his money. He Yeah. throwed his money. He's got his popularity. No, forget the popularity. No, everybody's He throwing their money paid at a the- car from that to the TV that who's gonna put it out. The presenter
the promoter, he's paying money. Yeah, I get that, right? But that's anything in life. Look at Kanye. He's not a politician, but he could have almost been the president of But the that doesn't United make States. Yeah, he was literally getting a lot of votes, and he paid 1 But million. can he call himself president? That he's not done it. Well, he's not the president, can- but he got. yeah. But he can. Do you think he can call himself a politician then? No, he can't call him a politician. Why he not? took a one-off What chance. if he became the president? But, He'd yes, He stood up for the elections. you can't just suddenly come in politics unless he had a thingy. If Kanye West can show that he had 10 years ago had his local, I don't know how their country works, but let's say our country, like I was registered as a Labour member with my local council. Okay, then I didn't pay. Obviously, you have to pay a yearly fee, and then I lost contracts and stuff like that, so I came off it. So I'm not on it. So without that background, you becoming trying to become a prime minister, it's like it doesn't show where's your political background coming from. Yeah. Okay, let me I ask get you what you're this. saying, but we're gonna have to put a pause on that for now because we're coming up to 28 minutes. Okay. We're just only gonna hear Inan's question. start on our thingy. So tier, we're just gonna swap and we're gonna put it on our presenter. Right. So Jakub, you fill us in on the list. So can you just send the type list to my Discord? And Just to reiterate, okay. can you explain what the tier is? Let's so explain I'm to just the going to viewers. start explaining while you send this. So I have, obviously we discussed we're going to do the tier and we're going to talk about food, but I have put a twist in and I didn't want to break this until we come on board. So the list is of all the food and it's Bengali food. I have a challenge. So this tier, when we're gonna start, no one can speak English. Now listen to this. Oh, yeah, Wait, listen to this. No one can speak English. Person who speaks the most English will be on the tally. Okay, count. It's gonna be me. No. So listen. I'm telling everyone. You could have told me this. Listen. No. It's a surprise for didn't even everyone. know this. Listen. So the tally will say the person who lost the least. So with the 5 category that we have, the N category is ziboneonai, morigelonai, which is the dish that we would not touch. We're not like, let's say, Kerala or Hutkishida. I'm gonna get called out so much after this video. Listen. So the twist is the person who's gonna lose, okay, next episode will have to eat that last dish on that podcast. Shit, no way. So What if I just don't talk though? What if I just don't speak? Then we're going to ask you a question. What are you going to do then? We have to because it's everyone's opinion. So this is the proposal that I said. I'm going to put it in. So the twist is, the challenge is, we're going to talk Bangla. The person who's going to talk most English, that's going to be in a tally that we're going to count. And let's say I've lost. You three guys, you're just not going to lose though. No. You 3 guys gonna, obviously from that list, the least favorite dish that we're gonna select, or the least whatever how many dish that's gonna fall in. You're gonna prepare one of the dish. Well, you're gonna prepare one of the dish. You're gonna bring it on the next episode in front of me, and I'm gonna have a couple of spoon of that food. What can you name about can we talk Can you English? talk about the list of food at first? Yeah, we know the list. Are you streaming the It's tier Bengali list, food. Jakub? So it's gonna have Hutkishida. It's gonna No. So I'm everything. Out, I'm out. Who told you the Hutkishida is gonna go? It might be on the best list. You have to wait till you figure it out. So when you vote So for Mama, it, can we talk when you English? vote for I it, can it's see tears coming out of Rayhan's Okay, eyes. so I need vote for this? Anyone agrees with me? We'll go Jakub's Mama, vote can we first. speak English? Jakub? Can we speak English? No, Jakub, just Benglish. That Bengali or means English? Benglish means you going in to it. It has to be all Bangla. Don't agree. Okay, I'll agree in one situation. How did I say category in Bengali? No. These kind of things you can say. You can say. Okay. Category. Anda matmu category lu ya.
That's fine. You get Okay, it? cool, But you cool. don't have to say category in Bangla. But I'm saying you can't Yeah, say I'm up for it. I'm up for a it. sentence or like a phrase. You know, Yeah, like yeah, I get what you mean. Yeah, I got you. yeah, like what you just said. I got you. Yeah. I mean, we can't use Yeah. something like that. But we can use like Yeah, I'm up you for know, it. Bindi. You know, yes, Bengali is Deresh. Like you know, fair enough. These kind of things. But we just have to say we have to talk sentence in Bangla. Okay. You in? ঠিক আছে ঠিক আছে? I got one vote. ঠিক আছে ঠিক আছে. ঠিক আছে নি? Sorted. Majority. Right. One Khoilai, sec. khoilai. Yakub, have you got the tier list on Discord? Yeah, I've sent you guys the food list, but I have the tier list on Okay. my screen. So So we'll just talk about it thing and is I'll gonna put it see it. Okay. Because it's gonna be on the bottom. We're gonna put it. Yeah, I'm gonna read it out anyway. So we have five. There's a five- couple in there. I'm gonna five forget my categories. Okay. So we have 5 area. Go on, Yakub. Fill it in. So foila category is no. Zemoza. এখন থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে বাংলা। আচ্ছা ঠিক আছে Okay. foila category Zemoza. আচ্ছা। আর বাদে বালাফাই Okay. 2 নম্বর পাইছি। ওখানের বাদে ঠিক আচ্ছা। আছে আর ওখানের বাদে নাফারিয়া আচ্ছা। খাইমু আর ফয়লা মরি গেল Last না একটা হইলো। মরে গেল না। আচ্ছা। মরি গেলেও নাই মানে হইলো গিয়া। So জেমজা Zemoza. ঠিক আছে। ঠিক না আছে. না সরি জেমজা না বালাফাই বালাফাই ঠিক আছে। ঠিক আছে না ফারিয়া খাইমু I've already forgotten. আর মরি গেলেও নাই। I'll just say to the viewers, my Yeah. first language is English. The language is English. So, এখন তা আবার আরম্ভ হয়ে গেছে। হে বাংলা ইংলিশ মারছে। ওকে। তুমি একবার মারছো হে একবার মারছে দুইজনে একবার মারছো। আমি চাইছি। তুমি বেদানি তারে যে সময় কইছে তুমি লগে উত্তর দিলাইছো। কিটা কইলাম? রেকর্ডিং আছে দেখছে হে যে সময়টা কইছে ইংলিশে মাথা আরম্ভ করছে তুমি ওই সময় ইংলিশে মাথা হইছো। আচ্ছা ওকে এক ইয়াকুব উত্তরে নাই আমি উত্তরে নাই। আচ্ছা সো ফয়লা আরম্ভ করি ফুড ফয়লাটা আমি কই নাম ওকে সো ফয়লাটা বিরিয়ানি সো বিরিয়ানির কোন নাম বিরিয়ানি। দেয় কতখানি? আমি দিতাম Zemoza. খানি বালাফাই কত আছে? খানে 20টা না 22টা আচ্ছা ঠিক আছে। ওলা Um, আছে বিরিয়ানি- আমি হইলাম বিরিয়ানি আমি বালাফাই দিতাম বালাফাইত যে মজাত নাই বিরিয়ানি Zemoza. না বিরিয়ানি মজা আছে বাট অতটা মজা মনে না। রাখো রায়হান ইনো 20-22টা ডিশ আছে ওকে সো 20-22টা ডিশ যদি হয় যে মজা তুমি দিলে বাকি গুণ কিতা করবাই না না বুঝো কারণ বাকি বিরিয়ানি গুণ তো কিতা থাকবো আচ্ছা তে কাম করি আমরা লিস্টের সকলের নাম কইয়া দিই একবার না 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 একবার আচ্ছা, নাম হইলো। কইয়া দিই সকলের তোর আচ্ছা আচ্ছা আর বাদে ডিসাইড করতে হবে তো জানলে কিতা আছে ওকে সো Yeah. কোন ইয়াকুব ইউ ফিল সব আচ্ছা বিরিয়ানি ওকে একটা কাউন্ট হিসাব আমার লাগে আচ্ছা মাংস আলু দি শুনো ওকে খুরমা আচ্ছা, রোস্ট আচ্ছা মাসপিরান আলু ভাজি ডাল কোন গরুর আত আচ্ছা তেলাপিয়া বিরান Apno to. খেরলা ভাজি আচ্ছা লতা হুম, উটকি চাটনি টেঙ্গা শিরা আলু চাটনি Zemoza. মুরুগ খদু দি মাছ মুলা দি হুটকি শিরা সার্ডিন ভাজি হুম, তন্দুরি খিচুড়ি আর সানা আচ্ছা। ভিন্ডি ভাজি বাইঙ্গন ভাজি আর শীতল পিন্ডি বাজি কিটা বিন্ডি বাজি Bindi zano nikta. বিন্ডি বাজি যে লাম্পাজে থাকে Bendi. Okra. দেরেশ আচ্ছা ওকে একটা তো যেগুলা বুঝোস না আর দুই কইছে রায়হান ও কেটা বুঝো কেটা করতে বিরিয়ানি দে Zemoza. আচ্ছা বিরিয়ানি কয়টা হইতা? Tandoori Zemoza. Arusatni Zemoza. আচ্ছা খালি যে মজা জমা করি তো বাংলা মাতো ফুরা মতে এখন কু ডিসাইড করতে না কেটা করতে আচ্ছা পয়লা বিরিয়ানি হলাম সো বিরিয়ানি কয়টা হইতাম আমি হইলাম বালাফাই Why am I on No spot? no no no. আচ্ছা ওকে দুইবার রাখো। হ্যাঁ দুইবার হইছে আচ্ছা 3 times. I'm not doing this. I'm out. ওকে তিনবার Okay, I don't আচ্ছা know. এখন কথা না চ্যালেঞ্জ তো চ্যালেঞ্জ ওকে Why did you not bring this up to me so সাই late? খে সকলের তো একলগে হইছে No. Oh. I wasn't on the car. তো এখানে কেউ জানে না তো এখানে কিতা? আমি অনুমাচ্ছি Oh. ওখানে অনুমাচ্ছি আর কেউ তো মারছে না চ্যালেঞ্জ আমি হেবে দেখ হইছি চ্যালেঞ্জ তোমরা হইছি না আমি আমি জানছি না। মামা ও লিস্ট আমার ফাটাইয়া দিলা খালি আমি লিস্ট পাঠাইছি আমি চ্যালেঞ্জ আমি জানছি না।
চ্যালেঞ্জ কইলে তো মজা করবে আচ্ছা ওকে তার ফার্স্ট বার হইছে তোমার একবার আমার একবার হয় আমার একবার না কারণ এক লাগানো হইছে আমি একবার কইছি তুমি একবার আমি একবার তুমি একবার না আমি ওকে ইয়াকুবে উঠতে কইছে না আচ্ছা সো লেটস লেটার সো বিরিয়ানি যে মজা দিলাও আচ্ছা ফলাটা আচ্ছা দিলাম যে মজা আচ্ছা বাদে কুরমা মাংস আলু দি আচ্ছা মাংস আলু দি কইতো কয়ত মাংস দিয়ে আমি কইলাম ঠিক আছে দুই নম্বর ঠিক আছে ঠিক আছে আমি কইলাম ঠিক আছে যে মজা না যে মজা একবারে সবচেয়ে যে মজা না বালাফাই না ঠিক আছে দুই নম্বর বালাফাই না ঠিক আছে দুই নম্বর হলো যে মজা ও সরি যে মজা না বালাফাই আচ্ছা বালাফাই আচ্ছা বালাফাই ঠিক আছে ওকে বালাফাই জয় ঠিক আছে বালাফাই কুরমা আচ্ছা তে বাদে কুরমা যে মজা আমি হলাম যে মজা না নিগো এটা কুরমা খানে হুয়া খানে খতে soy bar হই আছে চাকো You lot are just trying to get me out now. I'm out. I'm leaving. Shot bar. কুরমা ঠিক আছে আচ্ছা বাকি কাম করে না হ্যাঁ 7 বার হইছে 8 বার হই আছে ওকে 7 বার সরি 7 বার হইছে আজু বাবু 8 বার তে কাম করে লাই তে তুই চ্যালেঞ্জ আরে গেছিস মনে করি এখন বাকি দাবার কারি হলি তে নেক্সট উইক খাইবে ওকে যেটা No. তে চ্যালেঞ্জ I'm not coming. You're not going to see me. তুই লোক আমি চ্যালেঞ্জ করছি আমি সকল লাগি করছি ইয়াকুবে তো বাংলা মারতে পারে না আমি কইছি ওকে সো I don't hear Yakub speaking. I don't hear Yakub speaking. Oh. Okay, English. Yakub. আমি মাত্রাম No. ইয়াকুব মাত্র হলো হ্যাঁ তো মাতে কুরমা বালাফাই আমি মাত্রাম কুরমা আচ্ছা সো কুরমা হইলো কোন ঠিক আছে জাল না ঠিক আছে আমি যে মজা দিতাম যে বালাফাই যে মজাত না যে মজা জেম বালা আছে তো যে মজা নাই তে বালাফাই দিতাম বালাফাই কোন নাতে হ্যাঁ বাদর হইলো গিয়া ঠিক আছে না ঠিক আছে না এর বাদর হইলো গিয়া না পারিয়া খাইম না আর লাস্ট হইলো গিয়া জীবনও খাইতাম না মরিয়া আমরা আচ্ছা কয়জনের ভোট দেখি একে ভোট দেখিলাই কারণ তুই তামি ভোট ইয়াকুব কিতা দুইটা ভোট যে মজা অরিজিনাল ভোট একটা বতাই দিছি একটা ভোট ঠিক আছে লেটস পুট ইট অন মাসখানো ঠিক আছে ওকে ঠিক বালাফাই না আচ্ছা আমরা দুইজন যে মরিয়া আমরা দুইজন যে মজা তুমি আসলাই ঠিক আছে তো তুই লেসি তোমার ঠিক আছে ফেরাম ঠিক আছে কুরমা ঠিক আছে লেরা মাসখানো ফার্স্ট টাইম মাসখানো না দুইটা বাইদি ওকে ঠিক আছে সো যে মজা আর ও ভাই দিছো বালাফাই না বালাফাই নাই ঠিক আছে ওই কারণ মাসখানো দিছি কারণ এগ্রিমেন্ট ওকে রোস্ট যে মজা কি মাতেরো না কই কেদা এভরিওয়ান এগ্রি আমি দুইবার কইছি না তিনবার আপনি দুইবার কইলা আচ্ছা তিনবার আটবার একবার আমার কোনো টাইম না ওকে সো ওকে রোস্ট ফাইলেছি তো রাখো মাছ পিরান আচ্ছা মাছ পিরান যে মজা Nafaria আমরা তিনজন যে মজা আমরা তিনজন যে মজা নাফারিয়া খাই মু নাম মরে গেল না যে মজা আমরা এত রাখো তুমি আমরা তিনজনের বুট এখানো সেতে বালা না যে মজা আমি কইলাম মরে গেল না যে মজা বলা লাগে তিনজন একসাথে যে মজা যদি স্প্লিট ফুড না তো ওকে সো ওই লোকে যে মজা ফাইলে মাছ পিরান আলু ভাজি ঠিক আছে না আলু ভাজি বালাফাই না ঠিক আছে আমিও কইমু ঠিক আছে বালাফাই ঠিক আছে মানে কারো যতটা আছে তো আরো লাগে কইলাম তো রাখো ঠিক আছে জানি তে ঠিক আছে তোইলা এর বাদে কিটা ডাইল কোন নাফারিয়া ডাইল নাফারিয়া খাইবি তুই হামেশা ডাইল খাস করো কেটা ডাইল আমি ঠিক আছে ডাইল ঠিক আছে দুই বছর আগে মনে কইলাম না যে মজা থব ঠিক আছে এখন ঠিক আছে হ্যাঁ তাও ঠিক আছে বলা
ঠিক আছে ঠিক আছে গরুর আত আচ্ছা আমার ফেভারিট গরুরা বালা ভাই রায়হানে বালা বাসা আমি কইলাম যে মজা না ভালো খায় আমিও কইরাম যে মজা তো যে মজা রায়হানে কেতা আমি হইছি হ্যাঁ ভালো খাই না ঠিক কে খাইবে নি না মরি গেল নাই মনে করো না ইয়া আচ্ছা না বাট বালা আত খাই, বালা ভাই সো বালা 2 নম্বরটা দিল আচ্ছা 2 নম্বরটা দিছনি আচ্ছা তে বাদে তেলাফিয়া বিড়াল যে মজা যে মজা সাইডটা যে মজা দো যে মজা যে মজা ইন্না লিল্লাহি রে ভাই নেক্সট খেলাবাজি মরি গেল না নাই মরি গেল নাই গেছে সাইডটা ঠিক আছে জি সাইড নম্বর আছে না পারিয়া খাইম না পারে তা আমরা তিনজন মরি গেল নাই না আমরা মরি মরি গেল গেল নাই তো ফাটাইয়া আচ্ছা আই আল্লাহ লতা লতা মরি গেল নাই নি মরি গেল না মরি গেল ইনান কিতা সাইড নম্বর না পারিয়া খাইবে না পারে ওকে তোমরা দুইজনে মরে গেলাও না দিলাও কারণ আমি কই মুট বালা ভাই সো তোমরা নোক তে না ফারিয়া তে না দুইটা ফারিয়া বুট খাই তোমরা আছে তোমরা যাও গি না পারিয়া কেদা মরে গেলাও নাই দিলাও আচ্ছা ফুটকি চাটনি মরি গেল না কি চাটনি যে মজা হাই ফাইভ মরি গেল না যে মজা ডগ গে আচ্ছা এই ফোন একটা করে আল্লাহ পাকে জানেন ওটা ফোন ভাই বাজনা দি না ফোনের লাইনটা কাটিলা খানছে দি আজ বাঙালি চলি গেছে ফোনের লাইন কাটিলি তো খানছি দি কতলগিয়া কেটা সো আচ্ছা ফুটকি চাটনি আমি কইরা মরি গেল না তোমরা দুইজন মরে গেলাও নাই আমরা দুইজন হইলাম গিয়া যে মজাত ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে কি আচ্ছা ঠিক আছে একটা বাকি আছে তে এখন ঠেঙ্গাশিরা কিতা ঠেঙ্গাশিরা টেঙ্গাশিরা খায় কিতা সাইটটা নমু কেতা টেঙ্গাশিরা টমেটো দিয়ে টেঙ্গাশিরা না আমি না ফারিয়া খাইম আমিও না পারিয়া খাইমু ঠেঙ্গা শিরা তিনটা না পারিয়া খাইমু যে মজার উফরে চলা তে তোমার যে মজা হইতো না আমরা তিনটা না পারিয়া খাইমু না না পারিয়া খাইমু নয়া খাটিকি লাগে আমি টেঙ্গাশি দিব না খাইনা ছয়টা দিলাও না পারিয়া খাইমু না তিনটা ঠিক আছে আলু আমরা তিনজন বুট তো হইতই না সমান আমরা তিনজন নো ওকে সো বাদে কেটা আলু চাটনি আমি বালাফাই না যে মজা আলু চাটনি যে মজা আচ্ছা বাদে মুরুগ খুদুদি তাকিতা আমি হাসি না খদুদি মুরুক খুদু পালা খায় সেই কিলানো নিবে বা মুরুগ দি মজা আছে তো মুরুগ খুদুদি ভালো খকিতা বালা ঠিক আছে না ভালো খায় ঠিক আছে বালা ভাই আচ্ছা একটা ফুল পাইছি বালা ভাই একটা ঠিক আছে আচ্ছা আমি কইলাম ঠিক আমিও কইলাম ঠিক আছে তিনটা দিলাও ঠিক আছে আচ্ছা তিনজন সমান এখন কইলো গিয়া কিতা এখন মাছ মুলা দি মরি গেল না মরি গেলেও নাই সাইড ওটা মরি গেলেও নাই ওকে আচ্ছা হুটকি শিরা মরি গেলেও নাই যে আমিও মরি গেলে নাই যে মজা মরি গেল নাই না ফারিয়া খাই আচ্ছা তো দুইটা বুট হইলো যেবলা মরি গেলেও নাই তোমার তান একটা বুট সো মরি গেলেও নাই হুটকি শিরা মরি গেলেও নাই ওকে আচ্ছা সার্ডিন বাজি আমি যে মজা না বালা ভাই সার্ডিন যে মজা না ফারিয়া সার্ডিন খাইতে হ্যাঁ তোর কিতা সার্ডিন যে মজা আমি যে মজাত দুইজন যে মজাত আমি কইরাম যে মজা তিন না বালা ভাই যে মজাত না ফারিয়া যে মজা তিনটা যে মজাত হ্যাঁ সাইডটা তিনটা যে এ খায় না খায় না রান্ধলে খায় বাট কত লোক আচ্ছা এখন আমি জানি ইখান আমি জানি কয় থইতাম তন্দুরি আমি যে মজা দিলাম
এগুলো তো যে মজা এগুলো খাওয়া লাগে না আমরা এখন মশলা দেওয়া তন্দুরি পডকাস্ট করে খাওয়া লাগে আচ্ছা না আচ্ছা খিচুড়ি আর সানা খিচুড়ি সানা যে মজা ঠিক আছে যে মজা আমি রোজার সময় যে মজা আমি কই কিতা সো তুমি যে মজা আমি কইলাম বালাফাই দিবিনি বালাফাই দিল না না যে মজা লাগে আমি যে মজা কই না আমি কোনদিন খিচুড়ি আমি ফুলাপ খাই যে কোন দিনে কইতাম না যে মজা খিচুড়ি যে সময় পে মাছে খিচুড়ি খাইতে পারবে না এলাকো যে মজা নাই গো ইনান সাদা খিচুড়ি খাই না বালাফাই দিল বালাফাই কারণ খিচুড়ি আমি কই গরু যদি খিচুড়ি আর ফুলাপ থাকে কোনটা খাইবে ফুলাপ খিচুড়ি ফুলাপ থাকলে কি খাইবে তবে ফুলা তো আসেস তার এর ফ্রিটা তাই নাই ওকে আচ্ছা বিন্দি বাজি যে মজা আমি যে মজা আমি কইলাম ঠিক আছে দুইটা বুট যে মজা দুইটা বুট তোমরা এই গুতে বিন্দি সিনের না বিন্দি ফ্রেশ হয়তো ফ্রিজার বালাফাই না কত যেটা মানে কি অল ক্যাটাগরি যদি হয় আচ্ছা কি কইতে হইতাম যে মজা তো রাখো যে মজা আচ্ছা বাইঙ্গন আচ্ছা এখন বাঙ্গো বাজি মরি গেল না মরি গেল না বাঙ্গো না বাজি ফারিয়া খাইবে কিম না ফারি না ফারিয়া খাইবে না মরি গেল স্প্লিট ডিসিশন ঠিক আছে তে তো রাখো না ফারিয়া কেটা মরি গেল না দিল তারা দিল না ফারিয়া তো খালি এখন দিগরি আমরা তো আমি না ফারিয়া না, দিলাম মরি গেল খালি না। এখন ওর মাঝে কেনে মরি গেল না দিল না আচ্ছা মরি গেল না দিলাম এখন শীতলের কুফতা মরি গেল না যদি তুই আর সি কম্পিটিশন অর্থাৎ মরি গেল না বিন্দি বাজি খাই বাইঙ্গন বাজি খাই দিবি বাজারে পুজো তো ফুটকি একটা বাজে দিলাম সাসা আর কিতা করতাম আসলাম তোরে একটা তো আমি লিসি যে মজা তুই তোরে বাসে দিলাম তোলে দিলাম বাদ গুনে বাজি বালা গুনে দিলাম বাসে তুই বাসি যেতে আচ্ছা এখন শীতলের কুফতা ফ্রিজ একটা আছে না বালাফাই যে মজা না বালাফাই জাম জাম আচ্ছা দিল বালা ভাই আমি কইলাম আমি যে তো কইলাম মজা যে মজা রায়হান কি তো কইলা মরে গেল না মরি গেল না শীতল আর কুফতা তো পারলা কেনা শীতলের হে মরি গেল না তো এরা খাইতো না নি নেক্সট এপিসোড নেক্সট এপিসোড তার নাম ছিল তো কোলো কুফতা না হইতাম না অত দাম দিয়ে কম দামি জিনিস খাওয়াই কইতাম যে মজা তো এরা কোথা কোনটা আছে আচ্ছা ওকে দিল বালা ভাই দিল না নি শীতল কুফতা না যে মজা আমি আর আপনি যে মজা কইলাম দুইটা এখন লিস্ট করে দাও সাইন যে মজা কিটা গেছে আচ্ছা যে মজা তৈলাম বিরিয়ানি রোস্ট শীতলের কুফতা তেলাপিয়া বিরান আলু চাটনি আত তন্দুরি আর ভিন্ডি বাজি বালাফাই মাংস আলু দি সার্ডিন বাজি আর সানা আর খিচুড়ি সানা বালাফাই বালাফাই ঠিক আছে তৈলাম কুরমা আমি জানি না কি কুরমা ঠিক আছে বাজে গরুর ফাও তো আতো খাই বাট কইছি আতার ফা কে হইছে আত খাই আমরা আত খাই মানে হি আত নাই যে ফেট বুঝছেন সাইতে ফাও আছে ফেটর মাঝে চুই যে খাই ইন্টেস্টাইন যে খাই না নি ইন্টেস্টিন খলজা না চুই যে থাকে দছ না রবারি লাগা খলজা গরুর আত সিনস না নি জিফরা লাগা চুই থাকে খাইছস তুই খাইছস বাট ভুলে গেছস খাস ইগো কোনা দিছলা আমার গরু খাইছে আমরা গরু খাইছস তো গরু খাইছস আচ্ছা কেটা খাই কোনা দিছস কইতো এটা আচ্ছা আমি জানি না কিলা কুরমা ঠিক আছে মাঝে কুরমা তারানো বুট দিলাইছে খ আমার আমি গুছা এখন কিলা ঠিক আছে কুরমা যে মজার উফরে জাল না সাদা মানুষের খানি না চিকেন কুরমা চিকেন টিকা মশলা সাদা মানুষ আমি খামা কইছি না আমি কইছি কুরমা দেশিটা পাঠে রাখানা খায় না আমি জানি কারণ গরু রান্দিনা তার লাগে সো আমি আর আম্মা খাই রান্দি আমরা আলগা খাই না সো আমি আর আপনি কইলাম যে মজা সো দুইটা যে মজা তৈতাম না নি না তাকে যাও খেলে না কইরাম ঠিক আছে কারণ ওই লোকে কুরমা তুমি ফুরতা দিন খাইতে পারবে না খাইতে তাই না যে মজা হলো ফুরতা দিন খাইতে পারবে বুঝছো নি তো কুরমা ফুরতা খাওয়া আসলে
যে আসলে যে জিনিস করতে তুমি খাইতে ঠিক আছে। তাই না মানে কি ভালো লাগতো না খাইতে যে এই জিনিস তো যে মজা তুই তাই না ওকে যে আসলে Okay. জিনিস আসলে কইরা আচ্ছা আলু ভাজি ঠিক হুম। আছে ডাইল হুম। ঠিক আছে হুটকি চাটনি ঠিক আছে আর মুরগ আলু দি আচ্ছা না মুরগ মুরগ খদু দি যে মুরগ আলু ভাজি ভালো হয় খদু দি আচ্ছা না ফারিয়া খাইমু কিতা খালি টেঙ্গা শিরা না ফারিয়া খাইমু খালি টেঙ্গা শিরা নি ঠেঙ্গা শিরা যে খালি না টেঙ্গা না শিরা টেঙ্গা শিরা আমরা আমরা না না কান্দা 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 হিলা বানা হয় হিটা বানা হয় না টমেটো দিয়ে রান্না এটা মজা লাগে না খুব আচ্ছা না কান্দা। ফারিয়া খাইমু আচ্ছা, মরে গেল না। যদি করে রায়হানে হুনতো বাজা মরে গেলেও না কিতা উনি মরে গেল না ফয়লা খেরেলা ভাজি আচ্ছা বাদাই লতা আচ্ছা বাদে মাছ মুলা দি হুটকি শিরা সাইটটা হইলাম আর বাইঙ্গন ভাজি ফার্স্টটা এখন কু আমরা তো জানি আমরা ঠিয়ে শেষ হয়ে গেছে আমি কইলাম রায়হানের লাগি লতা দূর ইগু আমি কইলাম তে ইগু আমরা অডিয়েন্স যারা আছেন ওকে তারা বুট করবা লেখবা কমেন্টও যে কিতারা এখানে আমরা দিতাম সো আপনারা ই হইবা ফার্স্টার আর মাঝে আমরা তো মাত্র 101 জন ফার্স্টার সাবস্ক্রাইবার সো যদি কোনো কারণে কেউ কমেন্ট করে না তা আমরা যে 3 জন আছি এই 3 জনের ডিসাইড করব করিয়া ও ফার্স্টটা থেকে একটা আমরা রানমু নেক্সট এপিসোডও 2 চামচ খাইতে হইব এখানে 2 চামচ 2 চামচ কারণ তা প্লেট হয় না বাতি ফেট বুড়ে খাইব আস্তা না ফিনিশ খাইতা তোমার কিতার মাঝে ফেসে মাহতাম বা তুই কার খস না যে এক মাগে শীত যায় না আর বার চান্স পাইতাম না আমি করব না রিভেঞ্জ লইবে নয়া চ্যালেঞ্জ একটা তুই আনবে বাকরিয়া ওকে আচ্ছা চ্যালেঞ্জ আমি দিলাম মনে করছিলাম শেষ নিয়ে হাসা কথা কইলে চ্যালেঞ্জ শেষ নিয়ে এখন হাসা কথা হইতাম নি চ্যালেঞ্জ আমি মনে করছিলাম ইয়াকুবে পারতো না আমি বুঝছি না আমি এখন ফাল মারছি না আসলে হে মারছে না কিন্তু একবারও মারছে না খেলা করো পাইছো নি আমি বুঝছিলাম হে মারতে পারতো না কারণ হে মারতে পারে না রায়হান ঠিক আছে তো ফয়লা কেটা করছে বাদে তো মারছোস বাদে তো ফুরু মারছে তে কাম করো আচ্ছা চ্যালেঞ্জ শেষ নিয়ে রায়হানে তো লাস্টে হে পিক আপ করিছে ফয়লা ইচ্ছা তো গুছাই হে আরো কত হান মাতি দিয়েছে তো মনে করিলাও আমরা 3 জনেও বুঝছো নানি আমরা 3 জন না ফারিয়া যে একটা জীবনও খাইতাম না যে একটা একটা থেকে একটা আমরা বানাই আর 3 জনে খাইম না 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 জিনা গো মামা জিনা গো মামা আচ্ছা আমি আমার বাতি জালো খাইলাম মুশে শুইছ নি খুশি থাকিও তোমরা ওকে তোমরা 2 জন ডিসাইড করলিও কি টাকা হইতে আমরা ও হোল লিস্ট থেকে আমি আর আমার বাতি খাইম হুটকি শিরা আপনি লতা হুটকি শিরা আমি তো কইলাম ইনওয়াজে কোনটা তো আমি বালা হই না লাগে তো লিস্ট গেল না মামা হুটকি শিরা বালা ফাইন না আর খেরেলা বাজি আর কি তাই কোন কি তাই হুটকি শিরা খাইলে যে মজা আছে দূর হুটকি শিরা আর খেরেলা বাজি মামা একবার বালা ফাইন না আর তো কিতা আছিল ও লতা বালা ফাই না মরে গেল মাছ তুই লতা একবারও খাস মুলাদি লতা ফুলতা তো খাইছস না খাইছস তো দাদুর লগে খাইছস দাদুর লগে খাইছস আচ্ছা ওকে আমরা এই এপিসোড লতার লাগি আমি এক গান্দা ফটো আনছিলাম আচ্ছা ওকে বাংলা মাতো তাকিয়া আজকের এপিসোড শেষ করলি না ওকে আচ্ছা 28 মিনিট হয়ে গেছে সো রুশা হইলাম 28 মিনিট কি লাগান হিগু তো হইছে কত মিনিট আগরটা আছিল 28 ও আমি 3 মিনিট আগে আচ্ছা স্টার্ট করলাম না tune in for the next episode guys and please make a comment whoever pick from the tier list the last oh wait I got an idea next challenge we'll do is who's got the strongest back that's the next challenge he's violating you know he is your person who lost give me the challenge Rayhan got pick a challenge right we'll Before do who's we got the finish strongest the back episode, something we'll you do have to lose on this time has anyone got anything to say
Go on, let's see. Votes Like- don't Really? count from people that don't live in Manchester. What's that meant to be? What'd he say? It's all He said over. your vote will Universal count. thing. YouTube is universal thing. You got fan followers for all over the world. Right, you got, what's your last word you want to say before you finish? Like the video. Don't tune in. Shout out Yasser and Niels as well if they happen to watch this video one day. Jakob? Kurma zemaza, ami arhun tamai. কুরমাজে মজা আর এনিওয়ে সকল পালা থাকা নেক্সট এপিসোডত দেখইব নয় আর কোনটা চ্যালেঞ্জ লই আইবা চেষ্টা করমু লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সাইনিং অফ আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum.